بھائی اچھا پہلے تیاری سارے نعرے نہ مل کے جواب دیں گے بھائی یہ شکایت کر رہے ہیں. ہاں جی دونوں ہاتھ بلند کر کے سلامت علی مولا 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 نعرہ حیدری. آؤ دوستو حسن آئے لوح محفوظ کا مقدر جگاتے ہوئے آئے. توجہ جنگ و جدل کی آگ میں جھلسی ہوئی انسانیت کو پیغام ہم سناتے ہوئے آئے. ماں کی آغوش میں لیٹ کر قرآن سناتے ہوئے آئے. توجہ توجہ 3 شعبان میں آیا نا بڑی تیزی سے اس نتیجے پر اور جس کے لیے میں نے آپ کو اس ساری زحمت دی ہے. بھائی خجب شارہ صاحب نے چونکہ کہا بھی ہے کہ اسے وہاں بھی تفصیل سے پڑھیے گا, میں نے ابھی اشارہ کیا تھا. اب بس اس کے لیے میں نے آپ سارے مجمع کو اور دوستوں کی توجہ میں یہاں چاہوں گا اس جملے پر. عزیزان محترم 3 شعبان 3 شعبان آج کی شب, پاکیزہ شب, ریشمی شب, معطر شب, سندر شب, طاہر شب, طیب شب, پاکیزہ شب, پاکیزہ ماحول, پاکیزہ لمحے سورہ عصر کو مجسم کرتا ہوا. دعا ابراہیم کو تفسیر دیتا ہوا. میں نے جہاں سے آیت پڑھی تھی, دعا ابراہیم کو تفسیر دیتا ہوا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. اور ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا اور جب اس میں 100% کامیاب ہوئے تو ہم نے کہا ہم تمہیں ناس کا امام مقرر کرتے ہیں. ابراہیم فوراً دستے دعا پھیلا کر کہتے پالنے والے کیا یہ امامت میری ذریت میں بھی جائے گی؟ قال لا ینال احد الظالمین, امامت تمہاری ذریت میں ہوگی لیکن جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا. بڑی توجہ, جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا. ظالم امام نہیں ہوا کرتا. یا علی یا علی یا علی. توجہ فرمائے جانے محترم, آیا دعا ابراہیم کو تفسیر دیتا ہوا اور ایک قرینے کی طرح مجھے اشارہ کرنا ہے. دوستو علی کعبے میں آئے, پیغمبر لینے آئے, آ کر گود میں لے کر نہ پیشانی چومی نہ لب چومے, اپنی زبان مبارک علی کے دہن میں. حسن آئے, پیغمبر آئے, آغوش میں لیا, نہ لب چومے نواسے کے نہ پیشانی چومی, اپنی زبان مبارک حسن کے دہن میں. حسین آئے, نہ لب چوما نہ پیشانی چومی, آتے ہی اپنی زبان رسالت حسین کے دہن میں. یہ صرف اس خاندان کا وتیرہ ہے, یہ صرف اس خاندان کا سلیقہ ہے, اس لیے کہ اس خاندان میں امانت کی ذمہ داری ہے. وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ قرآن ہم ہی نے نازل کیا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ کتابوں میں لکھے ہوئے قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. جو قلب پیغمبر پر علم الہی نازل ہوا ہے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا. اس لیے پیغمبر اسلام نے اس امانت الہی کو امین سینے کی طرف منتقل کیا. امین ہاتھوں نے کبھی کمین ہاتھوں میں قرآن نہیں دیا. نعرہ حیدری. کیا سن رہے ہو جو میں جملے کہہ رہا ہوں؟ عزیزان محترم غور کرتے جاؤ, ان کے نتیجے لیتے جاؤ. مولا آپ کو سلامت رکھے. حسین کی کو آغوش میں لینے سے پہلے جیسے اطلاع ہوئی حسین آئے پیغمبر اسلام, لاؤ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تقدیر سے ملتا ہے. جاگتے رہے آ جائیں وہیں اسی منزل پر. تقدیر سے ملتا ہے, نواسا ایسا. ام ایمن نے کہا مولا ابھی لائی. کہا دیر کیوں کر رہی ہے؟ کہا مولا بچے کو غسل تو دے دو. بس اس جملے پر توجہ, ساری زحمت میں نے اس جملے کے لیے تھی. کہا مولا بچے کو غسل تو دے دوں, اس کا لباس تو بدل دوں, ابھی تو پیدا ہوا ہے, اسے پاک تو کر دوں. وحی الہی کے بغیر گفتگو نہ
रसूल आज खुशी के मौके पर भी माथे पर शिकन डालकर पहली मर्तबा कह रहा है उम्मे ऐमन तू इसे पाक करेगी। हाय 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 हाय, या अली या अली या अली या अली। नहीं, अभी सब आपको देखे बड़ी अजीब मंजिल में है। अज़ान मोहतरम मौला आपको सलामत रखे। उम्मे ऐमन तू इसे पाक करेगी, तू इसे पाक करेगी जिसके दामन से मस होकर हमेशा के नापाक भी पाक हो जाए। हाय 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 हाय, सलामत रहे। बहुत तवज्जो। क्या ख्याल है? एक जुमला कहने दीजिए दोस्तों, खबरदार मेरे हुसैन का मुकाबला ना आदम से करना, ना नूह से करना, न शीश से, न याह्या से, न जकरिया से, न इब्राहिम से, न इस्माइल से, किसी नबी से भी मेरे हुसैन का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसलिए कि सबसे ज्यादा उम्मत के मजालिम का शिकार कायनात नबूवत में और काफिले नबूवत में अगर कोई हुआ है तो वो जनाबे नूह हुए हैं। और जनाब नूह ने 900 बरस तबलीग की है, 2250 बरस की आपकी उम्र हुई है। गलियों में कूचों में आप नोहे पढ़ते थे, आप गौर ही नहीं कर रहे। उम्मत के मजालिम के नोहे पढ़ते थे। नाम अब्दुल रज़ाक से नूह पड़ गया। या अल्लाह मैं तेरी अजमतों के कुर्बान। पालने वाले ये तेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला 2 रकत का मौलवी तो कहता है कि नोहा पढ़ना हराम है। तूने अपने नबी को अगर उसने नोहा पढ़ा उसका नाम ही नूह रख दिया। यानी मजालिम पर नोहे पढ़ना सुन्नत नबी है। जुमले अर्ज करता जा रहा, गौर करते जाओ। नोहे पढ़ते थे गलियों में, उम्मत पत्थर मारती थी। उम्मत इतने पत्थर जनाबे नूह के, पूरी तवज्जो, इतने पत्थर मारती थी कि जनाबे नूह उन पत्थरों में ढक जाया करते थे, छुप जाया करते थे और काफिर जनाबे नूह को मुर्दा समझ के चले जाया करते थे। मेरे मौलाई ने जगह मैंने जुमला बहुत बड़ा कहा है, काफिर जनाबे नूह को मुर्दा समझ के चले जाया करते थे, मुर्दा समझ के चले जाया करते थे। तो मालूम यह हुआ ये कोई आज की रीत नहीं है, हर दौर के काफिर नबी को मुर्दा समझते हैं। या अली या अली या अली। जियो अब देखें मंजिल दुआ। जनाबे नूह 10-15 मिनट में नतीजे दे दूंगा। जनाबे नूह पत्थरों से ढक जाते, उम्मत चली जाती तो जनाबे जिब्राइल नाजिल होते, पत्थरों को हटाते, जख्मों से चूर चूर नबी के जिस्म से अपने परों को मस करते, जख्म अच्छे हो जाते, सेहत याब हो जाते, शफा याब हो जाते, जिब्रील वापस चले जाते।